ଏଗୁଡା ପିମ୍ପୁଡି ମହୁରାଳି କେରାଣ୍ଡି ଭାକୁର ରୋହି ନୁହଁ ଏମାନେ କେହି ଗୋଟେ ମହୁରାଳି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଳି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ମଶା ଫସା ଯାଉଥିବେ କାମୁଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମ ଦଳର କେହି ଦଳ ଛାଡିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏଗୁଡା ପିମ୍ପୁଡି ମହୁରାଳି କେରାଣ୍ଡି ଭାକୁର ରୋହି ନୁହଁ ଏମାନେ ଏ କୋଉଠି ମିନ ଏଗୁଡା ଲୋଡି ପଡିବେ କେହି ଜଣାପଡା କଲା କେବେ ବେକାରିଆ କଥା ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇନା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କଲେଣି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇନା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଦରଦାମ ଉପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ଉପରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହୁରି ଜୋରେ ନାଁ କଲେଣି ଓଡିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସହର ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇନା ଆମେ 5ଟା ଗାଁରୁ ଆଇଲୁ ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି 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 ଯୁବକ ମାନେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଦରଦାମ ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଲୋକକୁ ବୁଝାଉଛୁ ଲୋକ ବଢିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏଭ୍ରିଡେ ରାଇଜ କମିଂ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛାଡି ପଳେଇବ ଦେଶ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର କେହି ଗୋଟେ ମହୁରାଳି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି କେରାଣ୍ଡି ମହୁରାଳି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ମଶା ଫସା ଯାଉଥିବେ କାମୁଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିକି ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଭ୍ରି ଡେ ବଢୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଇମେଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଢୁଛି ଭକ୍ତ ଦାସର ଦୈନନ୍ଦିନ ବଢୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଏଇନା ବୁଲିକି ଆମେ ଆଇଲୁ 4-5ଟା ଫ୍ଲାଗ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ମୁହାଇଲେଣି ବଢିଆ ହବ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କଂଗ୍ରେସର ବଢିଆ ହବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭୋଟରେ ଭଲ ହବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଭଲ ହବ म्युनिसिपालिटी भोट रे भल हम मेयर भोट रे भल हम समय को अपेक्षा करूँ खूब बढ़िया हम कांग्रेस आज 77तम साधारणतंत्र दिवस भारतर गर्वर दिवस भारत संविधान पृथ्वी प्रसिद्ध यूरोप कंट्री अरब कंट्री आफ्रिका कंट्री एशिया कंट्री समस्त मानुंट भारत संविधान उच्च कोटिर संविधान डॉक्टर आंबेडकर संविधान भारत वर्षर 17,000 सजेशन को स्क्रूटिन करी आम संविधान बाहर करते अपूर्व गणतंत्र बंची रहिबो से उद्देश्य रे ये साधारणतंत्र दिवस किंतु आस्ते आस्ते गणतंत्र को हत्या करा जाउछि अमेंडमेंट करी खंड खंड कर दिया जाति जाति भितरे धर्म धर्म भितरे गंडल सृष्टि करा भारत पृथ्वी हूँ शांति देश मैत्री देश ताकू लोप करदे बसचंती बदलाव करने बसचंती भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परी भावे 140,000 कोटी लोकों को सस्ता करी ट्रंप जरिया रे बदलाव करिछि पाकिस्तान इंडिया युद्ध को आमे निंदित सारा पृथ्वी रे आज दरदाम रे आमे बढ़ुछु आज ट्रंप टैक्स बढ़े सांघातिक परिस्थिति करिछि आज जुआड़ देखियो आईन श्रृंखला विपद जुआड़ देखियो नारी निर्यातना भयंकर परिस्थिति भारत वर्ष गणतंत्र लोप पाया बसी आज भाया दिन में तिरंगा पताका उड़े आमर जो मर्यादा हूँ तिरंगा पताका भारत माटीर मर्यादा तिरंगा पताका तार मर्यादा केमती शांति केमती फेरी पाइब एकता केमती फेर भारतर विकास केमती हम ओडिशार विकास हम आम समस्ते तिरंगा पताका तले आज शपथ करूँ देखा जाऊ भविष्य में कौन होउछि भारत परिस्थिति। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम, मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।